बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मीन राशि पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मीन राशि पाई 2024 अगस्त मासटी किपरि रहिबो। मीन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई अगस्त मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूपरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे से विषय रे विस्तार रूपरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर मीन राशि होइथाय तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानिबा मीन राशि रे एही अगस्त मासरे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। बंधु माने राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति एवं बृहस्पतिଙ୍କ सहित मंगल मध्य आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। आपणकर प्रथम भावरे राहु विराजमान अछन्ति। आपणकर पंचम भावरे सूर्य विराजमान अछन्ति। षष्ठ भावरे बुध एवं शुक्र विराजमान अछन्ति। सप्तम भावरे केतु विराजमान अछन्ति एवं आपणकर द्वादश भावरे शनि विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने आसंतु सर्वप्रथमे जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने केवल अगस्त मासरे ही नुहे संपूर्ण एक वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे ही रहिबे। तृतीय भावटी को एते भलो बोली विचार करा जाय नथाय। गुरु हेउछन्ति लिभर रो कारक ग्रह, पेटर कारक ग्रह, जहा फलरे आपणकर मोटापण भली समस्या देखा देई पारे। लिभर जनित समस्या किछि देखा देई पारे। फास्ट फूड, जंक फूड भली बाहर खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन होई पारे, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देई पारे। गुरुଙ୍କ सहित मंगल मध्य आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। मंगल हेउछन्ति आपणकर द्वितीय भावर अधिपति, मुखर भाव, तेणु आपणकर दांतरे किछि समस्या देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान दियंतु। एही मासरे आपण बाहर खाद्य खांतु नाही एवं आपणकर जेते पारुछन्ति योग एवं व्यायाम करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अगस्त मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा एवं चंद्रमा प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं आपणकर पंचम भावरे सूर्य विराजमान अछन्ति। तो एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे छोट मोट समस्या किछि देखा देई पारे। आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे कारण राहुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरको रहुछि एवं षष्ठ भावर अधिपति आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछन्ति। तो आपणकर पाठ पढ़ारे किछि ना किछि समस्या देखा देबो। राहुंकर दृष्टि रहुथिबारु आपणकर मनरे द्वंद्व सृष्टि होई पारे। आपणकर मन विचलित होई पारे। आकस्मिक आपणकर पाठ पढ़ारे किछि समस्या आसी जाई पारे। तो एसबु कथा प्रति आपण ध्यान देबे। एही मासरे आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी कोनोसी भी बड़ डिसिजन नियंतु नाही।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ ଆମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ ରାଗିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ମନମନାନ୍ତର ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 50% ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 22 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 22 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ମନମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା କେବଳ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଆମର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପରିଶ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ରାଭେଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,
डिजिटल वर्क करूछंती किंबा ट्राभेल रो कोनोसी कार्य करूछंती तो आपणक पई बहुत शुभ समय अटे। मैनेजमेंट रे कार्य करुथिबा व्यक्ति मानक पई एवं बैंकिंग लाइन रे कार्य करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही समयटी बहुत शुभ अटे। तो बंधु माने क्यारियर पई एही मासटी तो बहुत भलो अटे, मात्र प्रत्येक कार्य रे आपणको टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़िबो। अधिक परिश्रम कले जाई आपणको सफलता प्राप्ति हेबो, कारण तृतीय भावटी परिश्रमर भाव होइथाए, जहा फଳରେ आपणको टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़ि पारे। मात्र एही मासरे आपणको आपणको काम कार्य रे अधिक प्रॉफिट देखिबाको मिलिबो। आपणकर डेली इनकम रे ग्रोथ आसीबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो एवं गुरु मध्य आपणकर एकादश भाव को देखुछंती, जहा फଳରେ आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा पूर्ण होई पारे। चारि दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। तो सबु दृष्टि देखिबाको गले एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भलो रहउची। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव। तो बंधु माने 22 अगस्त परे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भलो रहिबो। मात्र 22 अगस्त पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस देखा देई पारे, कारण बुध आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मात्र 22 अगस्त परे बुध बक्री होई आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे, जहा फଳରେ आपणकर व्यापार रे उन्नति हेबो, डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो, रोजगार रे वृद्धि आसीबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे जहा भी अशुभत्व रहुछि से सबुर खंडन होई पारिबो। आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः एही मंत्र को आपण प्रत्येक दिन 108 थर निश्चय जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं भाग्य रे उन्नति आसीबो। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।